अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज के एक नए वीडियो में। हमारा जो ये सीरीज़ है, जिसमें हम इस्लामिक इतिहास के जंगों को एक्सप्लेन करते हैं, वो क्यों हुई, कैसे हुई और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ये सब हम लोग कवर करते हैं। मैं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम सब जानते हैं, बद्र में कुरैश को एक बहुत तगड़ी हार का सामना करना पड़ा। कुरैश के कई अजीम सरदार, बड़े-बड़े सरदार जैसे अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, उमय्या इब्न खल्फ और अबू सुफियान का अपना बेटा हंदोला, ये सब बद्र में मारे गए। अब अबू सुफियान ने कसम खाई कि जब तक वो मुसलमानों से बदला नहीं ले लेता, तब तक कोई ईद नहीं मनाएगा, कोई खुशी नहीं मनाएगा। पूरे 1 साल तक उसने नए लश्कर की तैयारी में गुजारे। कुरैश सिर्फ मुसलमानों से बदला नहीं चाहते थे, वो चाहते थे अपने ट्रेड रूट को सिक्योर करना, जो मदीना से होते हुए गुजरती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो अभी भी मक्का में ही रह रहे थे, वो सीक्रेटली एक खबर भेजते हैं कि कुरैश की 3000 की फौज रेडी हो रही है मदीना की तरफ और वो मार्च कर रही है। अब यहाँ हम दोनों फौज के डिटेल्स जान लेते हैं। कुरैश की फौज में 3000 की इन्फेंट्री, 3000 ऊंट, 200 घोड़े और मुस्लिम फौज से ये 4 गुना ज्यादा थी। दाहिनी तरफ 300 घोड़े खालिद इब्न वलीद और बाईं तरफ 700 घोड़े और इक्रमा इब्न अबी जहल और बीच में अबू सुफियान खुद। कुरैश के 9 फ्लैग बियरर्स थे, सब बनु अब्दुलदार फलान से थे। एक एक करके सबने झंडा उठाया। कुरैश के साथ औरतें भी थी, दम बजाती, फौजी जोश दिलाती। इनमें सबसे आगे हिंद बिन्त उतबा, अबू सुफियान की बीवी थी। अब मुसलमानों के फौज की डिटेल्स देख ले। टोटल 700 लोग, 50 तीरंदाज, 4 घोड़े। दाईं तरफ यानी राइट फ्लैंक में जुबैर इब्न अव्वाम रदियल्लाहु ताला अन्हु लीड कर रहे थे। बाईं तरफ मुंदिर इब्न अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु लीड कर रहे थे और बीच में मुसअब इब्न उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु लीड कर रहे थे और वही फ्लैग बेयरर भी थे। और कमांडर ऑफ ऑपरेशंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब को बनाया रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो शेर खुदा भी जिनको कहते हैं हम लोग, जिनके साथ अली रदियल्लाहु ताला अन्हु और जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। आर्चर्स यानी तीरंदाज के कमांडर थे अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु और वो जबल रुमा पे थे। अब देखते हैं जंग से पहले के हालात मुसलमानों के कैसे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला ख्याल था कि मदीना के अंदर रहकर डिफेंड करें, लेकिन जवान साहबा बद्र की फतह से इंस्पायर्ड बाहर निकलकर लड़ना चाहते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेजोरिटी की राय मान ली, लेकिन जब कुछ सहाबा ने कहा हम अपना फैसला बदल सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई नबी जो जंग का लिबास पहन ले उसे तब तक नहीं उतारता जब तक अल्लाह का फैसला ना आए। ये फरमाया जब तुम इरादा कर लो तो अल्लाह पर तवक्कुल करो। ये डेमोक्रेसी और शुरा का लाजवाब मंजर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अलग सोचते थे, लेकिन कलेक्टिव डिसीजन का रिस्पेक्ट भी करते। अब मुस्लिम फौज रात को मदीना से निकली। रास्ते में एक जगह जिसका नाम शैखा ने वहां रात गुजारी, फिर सुबह उहद की तरफ पड़ गई। कुछ अंसार कबीलों के सरदार जैसे साद इब्न मुआद, उसैद इब्न बुदैर और साद इब्न उबादा, ये लोग रात भर मस्जिद में पहरा देते रहे, इस डर से कि कुरैश कहीं अचानक से हमला ना करते। फिर रात में भी मशवरा हुआ। कुछ नौजवान कहते ही थे कि हम मदीने में भी लड़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो वहाँ की दलियों से वाकिफ थे और कुरैश नहीं थे। लेकिन फिर भी आखिरकार फैसला हुआ कि नहीं, बाहर जाकर ही लड़ना है। जब फौज उहद के करीब पहुंची तो अब्दुल्ला इब्न उबई, उस वक्त के मुनाफिकों का सरदार, अपने 300 आदमियों को लेकर वापस लौट गया और उसने ये फैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानकारी के बगैर दिया। उस रात ही इब्न उबई के अपने करीब तरीन लोगों से सलाह करता रहा था और सुबह उठते ही उसने पीट गई। ये अंदर का दुश्मन था और ये एक बड़ी मिलिट्री ज़रदा थी और अल्लाह ने इसका जिक्र सूरह आल इमरान आयत 122 में किया। अल्लाह फरमाते हैं, याद करो जब दो ग्रुप्स नाकामी की तरफ झुके रहे और उनका वली अल्लाह था और अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज को उहद की ढलानों पर इस तरह खड़ा किया कि उनकी पीठ पहाड़ से लगी रही, मुंह मदीना की तरह, ताकि कुरैश की कैवलरी पीठ से हमला ना कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न जुबैर को 50 तीरंदाजों यानी आर्चर्स का अमीर बनाया, जबल रुमा यानी छोटी पहाड़ी पर खड़ा कर दिया और उनसे फरमाया अपनी जगह पर अगर तुम देखो कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं या चिड़िया हमारे जिस्मों को नोचने लगी, तब भी तुम अपनी जगह से नहीं हिलना, तब भी तुम ऊपर से नीचे नहीं उतरना जब तक मैं हुक्म ना लूं। जंग की शुरुआत हुई 1-to-1 कॉम्बैट से यानी मुबारजा से। कुरैशों के फ्लैग बेयरर तोलहा इब्न अमी तोलहा आए और उसने चैलेंज दिया कोई है जो मुझसे लड़ सके। फिर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ही मार में तलहा का सर फाड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा अल्लाहु अकबर, और फिर पूरी फौज ने ये गूंजे। फिर आया तलहा का भाई अबू स्वाद इब्न अबी तलहा, झंडा उठाने आया और बोला, तुम कहते हो कि तुम्हारे मरे जन्नत में और हमारे जो मरते हैं वो जहन्नुम में, तो आओ और मुझसे लड़ाई करो। फिर बनो अब्दुलदार के 9 फ्लैग बेयरर एक एक करके आते रहे और सबका हाल वही हुआ। सब एक एक करके गिनते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खास तलवार निकाली और सहाबा के दरमियान रख के पूछा, कौन उठाएगा इसे और कौन इसका हक अदा करे? कई लोग आगे आए, लेकिन सिर्फ दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इसका हक क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका हक ये है कि इसको तब तक चलाना है या जब तक ये टेढ़ी ना हो जाए। फिर अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको एक्सेप्ट किया। फिर अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सर पे एक लाल हेडबैंड बांधा, लाल कपड़ा बांधा। ये उनका एक साइन था कि वो मौत से नहीं डरते। फिर अबू दुजाना दुश्मनों की सफ़ों में घुस गए, तलवार चलाते हुए, सफ़ों को तोड़ते हुए। हंज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चचा, जिन्होंने सीने में एक पंख लगाया और मारो मारो कहते हुए कुरैश की सफ़ों में घुस गए। वो इतनी बहादुरी से लड़े कि उनके दुश्मन सारे ही हिल चुके थे अंदर से। फिर वहशी इब्न हर्ब, एक हबशी गुलाम, जिनको हिंद बिन्त उतबा ने हायर किया था सिर्फ इसलिए ताकि वो हंज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर सके। वजह ये थी कि बद्र में हंज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिंद के बाप और उसके भाई को कत्ल कर दिया। वहशी ने दूर से छुपकर एक नेज़ा मारा जो हंज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेट में लगा और वो शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हंज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का म्यूटिलेटेड जिस्म देखा, नाक कान कटे हुए, पेट चीर दिया गया, तो इतना रोए जितना पहले कभी नहीं रोए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर 70 बार जनाजा की नमाज पढ़ी और बाकी शहीदों पर सिर्फ एक बार पढ़ी। हंज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदुल शुहदा कहते हैं, यानी शहीदों का सरदार। मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के फ्लैग बेयरर थे। लड़ाई में शहीद कर दिए गए और झंडा जमीन पर गिर गई। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने झंडा गिरते देखा, आगे बढ़े और झंडा उठाया और बुलंद किया। ये इस्लाम की रूह थी जो गिरनी नहीं चाहिए थी। मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, तो कुरैश चिल्लाने लगे कि मोहम्मद मार दिया गया। यही वो अफवाह थी जो मुस्लिम फौज को तोड़ने वाली थी। जब कुरैश भागने लगे और पहाड़ी पे खड़े तीरंदाजों ने देखा कि हमारे भाई जीत रहे हैं और माल गनीमत समेटने का समय हो गया है, तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोका कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि नहीं, हम नीचे नहीं जा सकते। लेकिन 40 तीरंदाज नीचे उतर गए और सिर्फ 10 सुरबे रहे ऊपर। खालिद इब्न वलीद ने यह फ्लैंक अब खाली देखा। अपने 300 घुड़सवारों को लेकर वो पीठ से हमला करने लगी और एक लम्हे में सब कुछ पलटी। जुबैर इब्न अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाद में कहा, हमारी पीठ घुड़सवारों के सामने खुली हो गई, पीछे से हमला हो गया। किसी ने चिल्लाया, मोहम्मद मार दिया गया। हम भागने लगे और दुश्मन पीछे आने लगे। यहाँ वो 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सहाबा हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाई, और ये ऑथेंटिक हदीस में है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने बाद में कहा, जब भी उहद का जिक्र होता वो कहते वो पूरा दिन तलहा का दिन था। तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ आने वाले तीर को अपने हाथ से रोक दिया। नतीजा, उनकी 2 उंगलियां, ये इंडेक्स फिंगर और ये मिडल फिंगर, ये दोनों कट गई और हाथ हमेशा के लिए मजलूम हुए। उन्होंने उस दिन 75 जख्म खाए, फिर बेहोश हो गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर चढ़ नहीं पा रहे थे, तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पीठ झुका दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पीठ पर उठाकर एक चट्टान तक पहुंचाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलहा के लिए जन्नत वाजिब होगी। ये अबू तिर्मिदी की हदीस। जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई तलहा के पास जाओ, वो खून से भर गया है और जख्मों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद में मेरी दाईं तरफ जिब्रील था और बाईं तरफ तलहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इस जमीन पर चलते शहीद को देखना चाहता हो, वो तलहा इब्न उबैदुल्लाह को देख। सही बुखारी की हदीस है। जब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग गए, अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपनी ढाल लेकर खड़े हैं। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कमाल के तीरंदाज थे और उन्होंने उहद के दिन 2 या 3 कमान तोड़ ली। और जब भी कोई शख्स तीर दान लेकर गुजरता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये अबू तलहा के आगे खाली कर दो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन की तरफ सर उठाते, अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, सर ना उठाइए, दुश्मन का तीर आपको लग जाएगा। मेरी गर्दन और सीना आपके बदले में जख्मी हो। उस दिन अबू तलहा इतनी शिद्दत से लड़े कि अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ से 2 या 3 बार तलवार गई। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये शेर पढ़ते थे,
میرا چہرہ آپ کے چہرے کی حفاظت کے لیے، میری جان آپ کی جان پر قربان۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو لیڈی آف احد بھی کہا جاتا ہے، وہ احد پر زخمی صحاباؤں کی تداوی کے لیے، ان کو پانی پلانے کے لیے آئی تھی۔ یہ ان کا پہلا مقصد تھا۔ جب تیر انداز مکان چھوڑ گئے اور قریش نے پیٹھ سے حملہ کیا تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واٹر سکیم نیچے رکھا، یعنی چمڑی کا وہ پاؤچ جس میں لوگ پانی پیا کرتے تھے، اس کو نیچے رکھا، تلوار اور ڈھال اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تلوار ایک ہاتھ میں، ڈھال دوسرے میں۔ جب بھی کوئی دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتا، وہ بیچ میں آ جاتے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بعد میں کہا، میں نے احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، جب بھی میں نے دائیں یا بائیں طرف دیکھا، ام عمارہ کو اپنے آگے لڑتے پائے۔ عبداللہ ابن پامیہ ایک دشمن، اس نے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن اور کندھے کے بیچ گہری ضرب ماری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، او ابن ام عمارہ، اپنے عمک، تیری ماں کو دیکھو، وہ زخمی ہو کر کی لڑی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری فیملی، شوہر، بیٹے، خود ام عمارہ کی قربانی دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ان پر رحم فرما۔ ام عمارہ نے کہا، دعا کرو کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی۔ ام عمارہ بولی، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں دنیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر دیا اور فرمایا، چلاؤ ساتھ، میری ماں باپ تم پر قربان۔ یہ تاریخ میں وہ واحد موقع ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں والدین کسی صحابی کے لیے نثار کی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں ایک زبردست تیر انداز تھے۔ ہم قریشی ہارس مین یعنی گھڑ سواروں کو دور سے روک رہے تھے۔ عتبہ ابن ابی وقاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرے، چہرہ خون سے بھر گیا، ہیلمٹ کے دونوں رنگز ان کے جبڑوں میں گھس گئے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان رنگز کو نکالنے کے لیے اپنے دانت سے پکڑا اور کھینچا، نتیجہ ان کے خود کے دو آگے کے دانت ٹوٹ گئے لیکن رنگز نکل آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا، ہر امت کا ایک امیر ہوتا ہے، اس امت کا ابو عبیدہ ہے۔ الحاکم نے روایت کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حالانکہ باقی صحابہ آتے جاتے تھے، کچھ صحابہ ٹیکٹیکل طور پر پیچھے ہٹ کر پھر واپس آتے رہے۔ تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو لگاتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے رہے۔ پریس کی مختلف ٹکڑیاں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دفعہ ان کا مقابلہ کرتے، ان کو روکتے اور ان کو شکست دیتے۔ یہ سلسلہ پوری جنگ کے دوران قائم رہا اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور ان کی ڈیڈیکیشن کا ثبوت ہے۔ جنگ کے دوران ابو سفیان چلاتا ہے، حبل کا جلال، حبل ان کے بت کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، جواب دو۔ صحابہ پوچھتے کیا بولے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ اکبر و اعز، یعنی اللہ زیادہ بلند، یعنی اللہ اس سے بڑا ہے اور زیادہ عزت دار ہے۔ ابو سفیان بولتا ہے، ہمارے پاس عزہ ہے، تمہارے پاس نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہو اللہ ہمارا ولی ہے، تمہارا کوئی ولی نہیں۔ ابو سفیان نے 3 بار پکارا، کیا محمد لوگوں نے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر پوچھا، ابو بکر کے لیے، عمر کے لیے؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر بولا، وہ سب مار دیے گئے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں رہ سکے، بولے، تو جھوٹ بولتا ہے، وہ سب زندہ ہے۔ ابو سفیان نے آخر میں کہا، آج کا دن بد کا بدلہ ہے، اگلی جنگ نان برابر ہوگی۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہا ہے، ایک بار ہم جا رہے ہیں اور اگلی جنگ میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک صحابی نے جواب دیا، ہاں یہ ہماری درمیان ایک مقرر ملاقات ہے، یعنی اپوائنٹمنٹ ہے۔ یعنی مسلمان دکھا رہے تھے کہ ہم در کے پیچھے ہٹنے والے نہیں، اور انہوں نے اس چیلنج پہ ایکسیپٹ کیا۔ جنگ کے دوران عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ بھی موجود تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اپنے کپڑے اس طرح اٹھا کر باندھ رکھے تھے تاکہ وہ تیزی سے چل سکے۔ وہ ہر بار مشکوں میں پانی لے کے آتی، زخمی صحاباؤں کو پلاتی اور پھر جاتی، پھر پانی لے کر آتی، پھر پلاتی۔ یہ کام صرف ایک فزیکل لیبر نہیں ہے، یہ ایک جذبہ اور ایک ہمت کا کام ہی ہے کہ جنگ کے دوران عورتیں بھی شامل ہوں اس میں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان میں تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو انہوں نے ان کے زخم صاف کیے اور ان کی دیکھ بھال لی۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، دشمن آتے اور وہ مٹھی بھر روڑی یعنی پتھر ان کے منہ پر پھینکتا اور وہ واپس بھاگ دے۔ بعد میں پتہ چلا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ جب افواہ پھیلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کئی لوگ اندر سے ٹوٹ گئے۔
انس ابن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بولا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو کیا، اللہ تو زندہ ہے، اٹھو اور اسی چیز کے لیے مرو جس کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑے۔ وہ اکیلے قریش کی صفوں میں گھس گئے، 80 سے زیادہ زخم کھائے، شہادت پائی، اور ان کا جسم اتنا کٹا ہوا تھا کہ صرف ان کی بہن نے انگلی کی نشان سے پہچان۔ قریش کے 22 سے 37 لوگ مارے گئے، جبکہ مسلمان 70 کے قریب شہید ہوئے۔ قریش اپنا اصل مقصد پورا نہیں کر سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی زندہ تھے اور اسلام زندہ تھا۔ ابو سفیان مسلمانوں کے پاس واپس آ کے اپنی بتوں کی تعریف کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے جواب دلاتے ہیں، اور پھر ابو سفیان مکہ لوٹ جاتا ہے۔ اگلی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی اور تھکی فوج کو دوبارہ مسلح کیا، ہمراہ الاسد تک پیچھا کیا۔ ایک مسافر نے خبر دی ابو سفیان واپس آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میرے ساتھ کھڑے رہو گے؟ تو جواب آیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اللہ کافی ہے۔ قریش نے یہ حوصلہ دیکھا اور واپس لوٹ گئے۔ یہ سائیکولوجیکل فتح تھی مسلمانوں کی۔ اللہ نے اس جنگ کے حوالے سے سورہ آل عمران کی تقریباً 60 آیتیں نازل کی۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت 140 میں، تمہیں احد میں زخم آیا، انہیں بھی بدر میں لگا تھا۔ یہ دن ہم لوگوں کے درمیان گھومتے ہیں تاکہ سچے مومن ظاہر ہوں اور اللہ شہید چوز کر سکے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت 152 میں، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا جب تم انہیں کاٹ رہے تھے، پھر تم نے حوصلہ کھویا، جھگڑا کیا، حکم کے بعد نافرمانی کی، کچھ دنیا چاہتے تھے، کچھ آخر۔ اللہ نے تم سے فتح روک لی امتحان کے طور پر، لیکن اللہ نے معاف کیا۔